أبي أحمد أبلع حاموش وتهدروا مراح تجراي ما تقعت درون مكياد بتخكل زي نورلو زي سرحلو زي كابلو بوتانا مفلاي بعتو بيسرح خمسة لا زي رخبنا يو حبر يتايم ملاخد ما راح يكور أرمي 4 تاريخ يسرح خمسة لا تحابيرهم نعم معراب تجراي زي غربنا يكتت أواد سعيبو هزبي سنك يقرب خمسة لا تقاليصهم جنرال مقبي حيلة زي ملكات حدوش زي سنبر زينا تسامعهم أرسل زينانا نزيوم يمثلوا نيرهم أزي حبرة ميديا نيتورك يوز خبركم تخاتلتنا كساب موداتا ملوت حسبتنا خيتكاتلنا بخبرن دا عدمنا حزد ما نابوانا زرزر زينانا خن حلف أبي أحمد قبل الحام مشتوى تهدروا مراح تجراي ما تقعت درون مكياد بتخكل زي نبرلو زي سرحلو زي كابلو بوتانا مفلاي بعتو بيسرح خمسة لا زي رخبكو وحابر يتايم ملاخت بمسارات زي بقدامنا تارجت كقبرم زي دل سبات جنرال مقبي حيلة سلاسة قرماي ودن بيتين كونرال قبرة صادق مخانهم تاقاليتهم ازيوهم بقطام اسفانون شعبيان كوينهم هاقرن مفراتي سرحلو زي بالمخنيات كاب أبي قرب كام زلو دما تحابيرهم نزوم لعل كبل استزرزرو سالسته وتحضروا مرحتي ميزات قعدمام بوغن تግራይ كسعب زخل قبره مرسريون اب مزازينون اب كالعي زور اب لعلي جنرال يوحنس ولد جورجس جون مريد جنرال فسح مانجوس مات قعت درون مكيات الموصيو خام زلو تحابيرهم نبر ጋዜጠኛ ቲኤምኤስ ዝኾነ ጋዜጠኛ ሃይለ ሚካኤል ውን ዝሓበሬታ ደጊሙ ዝሕለፈ ኮይኖም ዝሓበሬታ خم زملاخته اتمتقعت خكاير تحاسيبو زنبره قدم 3 اوار حبيلو حيل مكل خال ኢትዮጵያ جنرال مقبي حيلان فانو يتحابرالو ዝብል ከስ قريبو ابز نبره الوان انتخون ኮይኑ ገና ኣብ አዲስ አበባ ዝርከቡ አማኸርት ብልጽግናም ጉዳይ ፖለቲካዊ ቅልውላው ትግራይ ከሳባ ጸቢቁ ዘጋለድ ቁርብ ህድ እንበል ዝብል ሐሳብ መሰቀረበ ከም ዝገደፎ እዩ ዛሓቢሩ ዘሎም ጋዜጠኛ ሃይለ ሚካኤል አብይ አሕመድ ዓሊ ኣብ ልዕሊ ድሮንን ሓይለ ኣየርን ፍሉይ ዝኾነ ባህጊ ዘለዎ ሰብ እዩ ዝበለ ኮይኖም ከም ዝዝከር ኣብ ፓርላማ ቀሪቡ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን ኩናት ኣብ ዝኸፈተሉ እዋን ወተሃደራታ ናብ ኢራን ከይሰደደት ብመጥቃዕቲ ሓይለ ኣየር ጥራይ ንዝደለየቶ ወተሃደራዊ መራሒ ቀንፂላ ሽውትኣ ከም ዘዓወተት ዘመላኽት ዘረባ ምዝራቡ ይፍለጥ እዮም ስለዚ ድማ ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ እዞም ሰባት ንባዕሎም ጥንቃቐ ክገብሩ ይግባእ ብምባል جنرالات تግራይ ጻውዒት ኣቕሪቦሎም تمالي سراوي تግራይ መሪሖም ፍሉይ ታሪኽ ዝሰርሑ ወተሃደራዊ መራሕቲዮም ዝበለ ኮይኖም ልዕሊ ኩሉ ከዓ ተጋሪዮም ስለዚ ኣብ ጥቆም ዘለኹም ሰባት ኩሉ ሻብ ጥንቃቐ ክገብሩ ነገርዎም ብምባል ጻውዒት ኣቕሪቦሎም አብይ አሕመድ እንታይ ከየምጽዩ ዝብል ነገራት ኣቃሊልካ ምርኣይ ዋጋ ከየኽፍል መጥንቃቐ ከም ዘድሊ ድማ ጻውዒሎም ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊቶም ኣብ ሸረሪና ዝበሃል ቦታ ኣብ መንጎ ምዕራብ ትግራይን ሱዳንን ዝርከቡ ኣባላት ኣርሚ ሰብዓውን متقعت درون مكياتل مخام زلون اتحابريتا يملاخذ سلازي تግራይ ካማንም ግዜን ለዓለት ጥንቀቀሉ ግዜ ሎሚ እዩ ክብሉ ድማ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣለዎም بخال زينا دما أبي أحمد دروناتو بمعالتو مقمتين قايرن كم زلو زيقل زينا وطيوم بزيقاتات عرب إمريتس أوبريت زيقبرا وينجلونج زعينتن شومنت درونات أبا دي سابا فولي شمو هارر ميدا يقمت أنزنا برا خوينوم لوميتن 4 ناب دبر زيت حيل أير أزاوير وان كم زلو تقاليسوم سوارم درونس استوحالا ناي RPG قنبلازي شكما آناشتو درونات دما ناب كتمهات بحر دار ጎንደርን ሰመራን አንቀሳቅስ ወን ከም ዘሎ ተሓቢሩሎም በዚካዚ መዕርፎ ነፈርቲ ሲቪል አቪዬሽን ኮምበልታም ሰመራን ጎንደርን ሚግወይ ጀስ ዝተባሃለ ኣየራት ከጥቀመሎም ከም ዝኽእል ዝወዘሎ ሓበሬታታት የመላኽቶም አብይ አሕመድ ኣብ ዝሕጅዋን ከባቢ 250 ኪኢላሃት ናይ ኩናት ድሮንን ኣብረርቲ ናይ ኩናት ነፈርትን ከም ዝቆፀረን ካብዚኦም ድማ 4 ዜጋታት ዓረብ ኤምሬትስ 10 ዜጋታት ቱርክም 10 ድማ ዜጋታት ቻይና زيغاتات يوكرين حاده زيغات دو افريكان يركبوهم لو مقنه كاب زحالف حاموس كسابتو مال قدام ازوم كيلات اكوابيتات بحر دار غوندر كومبلچا سمران معرفو نفرتات عودت كم زغور دما تفليطلام
بمسارة زي دما كل من قصاص أبي أحمد مرح تجراي نمعناون مخانون داقل يركبهم عبد الحساعات مرح تجراي أبرادر أبي كياتو مولوت نكا خمزة اليوم بتراجع مزيقل زل خوينهم أبي أحمد أبهر دار قندر سمرات زيكبهم زلو سمويا درونات نايدرون أسوارات لومين مرح تجراي متقعز على بخمز خوانه داقل يركب نزعبون أبي والدا أميدهات علاو أيق ورنبر ትግራይ ኩናት ምጅማሩ ግን ናይ ኣደባባይ ሚስጥር ኮይኑ ዘሎ ክብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ እቲ ዞባ እንዳገለጹ ይርከቦም መራሒ ኢኮር ኣርማ 44 ታሪኽ ይሰርሕ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ሰራዊት ትግራይ ህዝቡ ካብ ጸላይ ንምክልኻል ስጉምቲ ከም ዝጀመረ ተገሊጾም ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጉጅለ ብልጽግና ውዕል ፕሪቶሪያ ከይፍጸም ሕወሓት ዕንቅፋት ትኸውን ኣላ ኢሉ ንማሕበረሰብ ዓለም ንምርዳም ንሕዳር 10 ተመዛበልቲ ንኽምለሱ ላዕልን ታሕትን ይብል ከም ዘሎ ካብ ፍልፍላት 4 ኪሎ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድም እቶም ፍልፍላት ወሲኾም ከም ዝገለጽዎም ጌታቸው ረዳን መሓውሩን ተመዛበልቲ ናብ ምዕራብ ትግራይ ንኽምለሱ ሰርሕ ዘሎ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዘለሉ ከም ዝኾነን እቶም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ዝፈጸሙ እኒ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ እውን ኣብ ስልጣኖም እናሃለውን ከም ዝኾነ ተፈሊጦም ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ግዝኣትና ይመለስ ድሕሪ ምጅማር ጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ናብ ምዕራብ ትግራይ ኣትዮም ገዛን ካሊእ ሃፍትን ትግራዋይ ዘሪፎም ዝርከቡ ናብ ዝነበርዎ ይምለሱ ዝብል እኳ እንትኾነም ንኸብዶም ዝሓድሩ እኒ ጌታቸው ረዳን ሓሻኽሩን ግን ተመዛበልቲ ጥራሕ ይመለሱ ብዝብል ሴራ ብልጽግና ኦሮሞ ተስማዕሚዖም ላዕልን ታሕትን ይብሉ ከም ዘለው ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድም ይኹን እምበር እቲ ብንጌታቸው ረዳ ዝግበር ዘሎ ተመዛበልቲ ምዕራብ መሊስና ኢልካ ዜና ምስራሕ ዝዓለመ ሸበድበድ ነቶም ተመዛበልቲ ናብ ሓደጋ ዝእቱን ካልኣይ ጆኖሳይድ ንኽፍጸሞም ዕድል ዝህብን ስለ ዝኾኖም መራሕቲ ሕወሓት ከም ዘይተቐበልዎ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድም መርገጺ መራሕቲ ሕወሓት ድማ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ እንተኾይኖም بحيل ጸጥታ ትግራይ ተዓጅቦም ድሕነቶም ተሓልዩን ክኸውን ኣለዎ ዝብል ከም ዝኾነ ተፈሊጦም ስለዚ ድማ ኣብ መጀመርያ ወሕዳር ብልጽግና ኦሮሞ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብሙሉእ ዓቕሙ ኦፕሬሽን ከም ዝጀመር ካብ ወተሃደራዊ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድም ብልጽግና ኦሮሞ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ መጥቃዕቲ ዝኸፈተ እንትኸውን እቲ ኣብ መጀመርታ ወርሕዳር ዝጀመሮ ግን ብላዕልን ብታሕትን ከም ዝኾነ ተፈሊጦም እዚ ከም ዲሉ እናሃለወ ሕጂ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮም መራሒ ኮር ኣርማ 44 ታሪኽ ይሰርሕ ከም ዘሎ ተሓቢሮም እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ወሲኹ ከም ዝገልጾ ተላእኽቲ ብልጽግና ዝኾኑ ሓይልታት ናብ ትግራይ ከኣትዉ ይፍትኑ እንተሃለዉ ከም ጅግና ሰራዊት ትግራይ ብእዝ ወስደሎም ዘሎ ጸረ መጥቃዕቲ ንድሕሪት ከሃድሚ ይገብሮን ከም ዘሎ ተፈሊጦም ስለዚ ድማ ብልጽግና ኦሮሞ ከዕጥቆምን ከሰልጥኖምን እንተጸንሐ እኳ ብቐሊሉ ይበታተኑ ከም ዘለው ተፈሊጦም ናብ ምዕራብ ትግራይ ዝቐረበ ናይ ክተት ኣዋጅ ስዒቡ ህዝቢ ስንቂ የቕርብ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ስርዓት 4 ኪሎ ይኹን ሓይሊ ጸጥታ ትግራይ ህፅፅ ኣኼባ ከም ዝተቐመጡ ተፈሊጡሎም ስርዓት 4 ኪሎ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ብምክያድ ከቢድ ጉድኣት ከም ዘብፅሐን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብዕሊ ከም ዝጠሓሰን መንግስቲ ትግራይ እውን ዘረጋገፁ ጉዳይ እንትኸውን እቲ ሕዚ ብልጽግና ዘካይዶ ዘሎ ኣኼባ ግን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንዘካየዶ ካልኣይ ጆኖሳይዳዊ ኩናት መኺሩ ውሳነ ንምሃብ ከም ዝኾነ ተፈሊጦም ብተመሳሳሊ መንገዲ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይን ዝምልከቶም ኣካላትን እውን ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተጀሚሩ ዘሎ ዳግማይ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ንምምካት መኺሩ ኣንፈታት ንኽቐምጥ ትፅቢት እናገበረ ከም ዝርከብ ንምፍላጥ ተኻኢሎም ብወገን ኤርትራ እውን እንተኾነ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ተጠንቀቕ ንኽጸንሕን ትእዛዝ ንኽቕበልን ትእዛዝ ከም ዝተዋህቦ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ يردم سلازي دما بلصقنا اورومو بجنرال برهانو جلا بيلو حوحات انتي طفات اب ኢትዮጵያ ሰላም ክሰፍና ይኽእልን ኢሉና ፈከረ ኳን ተጸንሐም ሕዝግን ፋኖ ሕወሓትን ሻዕብያን ጥምረት ፈጢሮም ስርዓት 4 ኪሎ ካብ ስልጣኑ ኸኣሊዎኸም ዝኾኑ እናተገለጸ ይርከብ
ብልጽግና ኦሮሞ ፋኖን ሕወሓትን ነጥፊኡ ንጉሰ ነገስት ተባሂሉ ንብዙሕ ዓመታት ኢትዮጵያ ንምግዛእን ሃብቲ ኢትዮጵያ ንምቁፃርን ትልሚ ሒዙ ይሰርሕ እኳ እንተፀንሐም ሕዚ ግን ኣብ 4 ኪሎ እትርከብ ወንበሩ ትነቃነቕ ከም ዘላን ኣብዚ ዓመት እዚ እውን ካብ ስልጣኑ ክእለ ምዃኑን ፍሉጥ ተንታኒ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝኾነ ራሽድ ዓብዲ ገሊጹሎም። ራሽድ ዓብዲ ወሲኹ ከም ዝገለጾ ትግራይ ሃገር ምዃና ከም ዘይቀርን መጻኢ ዕድል ኢትዮጵያ እውን ዩጎዝላቪያ ከም ዝኾነን ሓቢሩሎም። ራሽድ ዓብዲ ኣብ እዋን ጀኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ድምፂ ካብ ዝኾኑ ፍሉጣት ፖለቲከኛታት ኣፍሪካ ብቀዳማይ ደረጃ ከም ዝስራዕ ብዙሓት ዘስማዕምዕሉ ሓሳብ እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናብ ምዕራብ ትግራይ ዝግበር ወፍሪ ስዒቦም ህዝቢ ቀለብ ምቕራብ ከም ዝጀመረ ተሓቢሮም። ካብ ምዕራብን ሰሜን ምዕራብን ትግራይ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ድማ ህዝቢ ከፍትን ኣባግዕን ሒዙ ናብ ግንባር ይጓዓዝ ከም ዘሎ ተፈሊጦም። ስለዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ እውን ኣብ ጎኒ ሰራዊቱን ውድቡን ምዃኑ እናረጋገፀ ከም ዝርከብ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድም። ንሰዓት ዝበልናዮም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ነመስግን።